Cha-cha. Sige, eto yung kumeta. Tawag sa'yo extra sa inyo rumonda. Daming nasa pulong bumalik yung goma-goma. Hindi ba masakit? Dami kasing makulit. Yung karma. Ba't nga may 1 hour na depth shades lang, no? Nung pinatakbo yung goma, pumitik ng babalik. Wagas goma-goma no. Bakit? Si Minion daw. Dami ng Nimrod family, oh. Ang dami foods. Yo, go. Taan at si Jack si Ojok eh. Puta. Sana pinuno niyo si Banda. Buburit na naman ako niya. Kailangan ko lang chaos. Diyan na kayo mga ropa? Bayad na daw. Isang box mo pare. Sir, wala ka sir. Nagjo-joke ako, tinitest ko lang yung ano mo. Nagbago na ba ugali mo? Ano ba to? Pasok ba tayo? Sa loob ba tayo, RG? Hindi mo malalaman dyan. Pasok tayo sa kabila. Tara. Paga pa eh. Nandito sila sa loob, guys. Bro pa. Oy, ang kulit mo na. Oy. May PO ka dyan, Bagsik? Wala nga eh. Ano yung PO ko? Ba't nawala dito? Dinrop mo kasi. Pwede yung PO tayo plus minute. Tag na 1.6. 1.19 ba? Oo. Kahit wala kayong kasing nun. Gago. 2K, 2.2K crit nun eh. Nung sa'yo. Oo nga. PO talaga yun. Sulit ang cha-cha mo no, Barikoy. Sabi ko sa'yo. Sulit ang cha-cha, puta. Cha-cha, Dabar Cats, by Raisa May.
Yun nga yung napag-usapan. Si Jerry, nasa Nimrod na lang. Oo, hindi makasalpak eh. Mga pitch party natin, no? Tara, lipat na tayo pa. 54. Ano, tingin nyo? Tara. Lisensya, no? Sabi mo yung talk, wala lang decided. Lisensya, no? Pantubos naman lisensya eh. Mahirap doon, boy. Nakikipagsagutan ako. Bago ko bigay lisensya ko. Isa'y bahala sa'yo, Teng. Taka na, doon natatakot sa kanyang boy. Umuwi nga akong Cavite, walang rehistro. Paso lisensya. Okay lang enang yan. Ngayon mo gawin sa M-Cup. Display. Then, di ako nadaan ng EDSA. Rose Boulevard ako. Meron din dun eh, gagi. Meron din ba doon? Oo. Okay lang yan nila, bahala sila. Puso naman maglagay ng karton sa plaka eh. Okay lang na. Yung iba nga pwede eh. Bawal na ba yan? Lalagay sa plaka, dyan pirmasyon, para walang huli. Yan, Mickey. Palta mo na lang, Tito Sem. Sorry. Pasayita, guys. Baka pasayita. Fight na tayo. Marami hindi nakakadali na ano eh. Kay Heaven eh. Tito Sem, sensya na ka mo, Tito Sem. Sinabihan ko na rin yung iba. Bakit? Para Isa di yung mo- camera mo. Nasa nurse na repute up. Sige. Nalaway niwa mo ng ganyan eh. Pasok na kayo ng entrance box. Atin Irom, pasok niyan. Teng, tapap lang ako saglit, Teng ha. Huwag mo ako kikita, Teng ha. Bakit mo utusan? Ang ina mo.
Box na kayo guys, box na. Naintindihan na maririnig eh, no? Bakit na? Bago yung masanay kayo. Ito, ayan! Okay lang naman, parang megaphone ko pa. Parang Ghost Fighter ah. Parang big gago. Sa kanan ko, mag-ingay para kay Eugene. Natin nila. Drop na kay City ah. Wala pa sila. Binubugbog pa yung Phoenix sa labas. Macro guys, dito tayo. Sisilip niya yung scouter eh. Dito lang. Para walang makita dyan. Di wala pa napasok. Wala pa. Hindi nanonood. Random live yun ah. Kaya nga eh. Pa-on mic boy. Kala niyo yung Choco, pati yung MC. Nimrod ah, nag-ara. Nimrod lang yun boy, 150 lang yun. Abangan nyo na lang, baka umikot. Wait lang, wala pa boy. Nasa taas na sila na hagdan. Alerto sa Nimrod ah. Baka masipa kayo, galing bigla ng laser ah. Arawan pa rin, parto. Bantayan nyo lang. Baka masipa kayo dyan. Ano kayo pa RJ yung Phoenix, gago. Pinukutong-kutong. Laser na yan boy ah. Bigla kayo dyan ah. Para pa dito. Tagal. Ready, nakatapak na sila mid-buy. Image na. Okay, sumilit na yan. Pumasok na yan, ano yan, scouter niyan. Image na. Huwag nyo silipin. Anak ng tete. Sinabi na nga nakatapak namin. Sinilip sa mid ang pota. Bobo eh. O, 3 ito ang track at mid. 6 5 4 galaw. 3 2 1 up. Itabal na iba boy ha. Hindi sabay-sabay yan. Pero itabal na yung iba. Nag-dropan ng Alps. Gago. Bobo mag-drop. Alps yung drop up. Ready 1 up. Linis lang ha. Pasok mid pa tayo boy. May archer pa. Ready 1 up. Linis pa. Pasok mid. Pasok mid. Pasok mid pa tayo. Hagdan. Ready 1 up. Kalma. Kalma. Ayan o. 1 up. 2 up. Linis lang. Pasok mid pa tayo boy. Pasok, pasok, pasok mid, boss. Pasok mid, dali. Nakatapak sila ng L. Dali. Pasok mid. Bito MH. 3, 2, 1. Tara pa. L. 7, 6, 5. Bakit na? 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. Linis lang ah. Linis. Box. Ay, gago. Nag-ento yung iba. Pasok lang L. Linis lang. Pasok L, boss. Pasok L. Birth certificate. Pasok L, Israel daw oh. Hindi na makita sa tapos. Salin nyo agad. Umiinit na ulo niyan. Kanino party yan? Okay na? Bito MH. 3, 2, 1. Tara pa mid. Hello, party ko. Mid. 8, 7, 6, 5,
5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, Phoenix ha. Wala. Tara, lower R. 3 to atara baba. Lower R. Lower R lang. Nasa R1 HR. Ay, chaos. 3 to atara R1. R1. Akit. Akit lang muna. Akit lang. 3, 2, 1. Tara tulak R2. Kana, kaliwa ah. Bungaba. Ito, ready. 1. Up. Setter, boss. 2. Up. 3. Up. Tulak, boss. Hello? Yung kanan, boss. Pasok, box. Hello? Linis. Boss tayo? Sabi ko, kaliwa eh. Ang dami nagkanan. Okay, tapakar. Ayaw nyo ha. Bahala kayo. Tapakar. 3, 2, 1. Trapasok. Bitaw MH ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, tulak na R2, 2, 1, tulak R2. Hitable na yan ha. Linis na R2, tulak R2 boss, susunod yung HR, ay chaos. Linis R2, pesto R2 po, ayaw nyo po, R2. Ito na to. Ito na. Bito pa nga MH. 3, 2, 1. Trababa tayo. Pasok mid pa tayo, boy. Gago. 3, 2, 1. Trababa. Baba. Ayun o, ready 1. Up. 2, up. Akit na. Mid entrance, boss. Mid entrance. Ang dami. May nagle-laser. Sige, kulitan nyo. Wasak-wasak talaga tayo niyan. Mid entrance na. Ayaw nyo umakyat. Tain na nyo, ayaw nyo, sige. Tapak mid patay. Hagdan pa, HR, tapak mid patay. Sige, kulitan nyo ha. Bahala kayo ha. Tapak mid patay. Gusto makinig. 3 to atara pasok. Pasok. Linis, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, pabitaw MH. Bitaw. Macro, 3, kalma. Pagpa-laser, tulak agad tayo. Macro ah. Lower, hagdan boy. 3 to atara go, L1. Pa L1. Dali oh. Kalma. Laser. Tabi kagad, laser. Phoenix, pa L2. Lower lang muna. What? Si setter? Alam ba mabait na setter? Ready. 3, 2, attract. Ready 1. Up. Binakim ko na, boss. Akyat. Ayaw nyo. Akyat. Linis. Dalian nyo. Hindi ko to. R3. L3. Tingin L3, boss. Tingin L3, oh. 3, 2, ang babae L1. Pasok L1 patay, boss. Dali. Papasok Phoenix dyan, bilangan nyo, ha. Pasok L1 patay, boss. Pasok L1. Bilangan nyo yung papasok, boss. Hindi sabay-sabay yan. Pumasok kayo sa bilangan nyo, boss. Pasok L1 patay. Palag nyo, bilangan nyo sarili nyo. 8. Bilangan nyo sarili nyo, boss. Palagan nyo na, boss. Palagan nyo na yung iba, ha. Linis na, boys. Boss. Box. Ang dami sa labas. Boss, paiho kami sa loob. Kawawa kami, oh. Walang kaiw yung kalabang kami, puro iw. Pasok lang, L. Bilangan nyo sarili nyo. Kawawa sa mga shaman. Chinachapsay lang kayo sa labas. Pasok L. Bilangan nyo sarili nyo, bossing. Bilangan nyo sarili nyo, ha. 8, 7. Phoenix to binibilang ako, ha. 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. Phoenix up. Pwede na. 3. Up. Phoenix ha. Phoenix to binilangan ko ha. Pwede pa. Linis pa. Pasok L. Ready 1. Up. 2. Up. May kalaban pa, boss. Yung risky, oh. Linis lang po. Pasok L. Umayon na. Pasok L, dali. Pasok L. Bossing. Pasok L. Wala na. 3, 2, 1, bitaw MH. 3, 2, 1, trapa mid. Pamid. Wala, 3, 2, 1, baba. Laser boy.
Laser, R2, Parto. Oh, ready ha, Parto pa lang. Parto, ready. 3, 2, atras setter. Ready, 1. Up. 2, up. Akit, boss. Wala talaga nagsisetter. Bahala kayo. Ha? Sige, palag. Palag nyo. Akit nyo. Babangga. Walang babangga to. Sige, tapakar. Tapak mid. O, tapakar. R. 3, 2, atra, pasok. O, bilangan nyo. Sarili nyo, boss. Go, pasok, R. Kanya-kanyang bilang yan. Pasok R, bitaw MH. 3, 2, 1, tulak R2 na. Ano, turuan. Tulak R2, tulak. Bangga ng bangga to, boss. Wala setter eh. O, 3, 2, atra baba, laser. Ito, ayaw nyo. Pael. 3, 2, tracket. 8, 7, 6, 5, box. 4, 3, 2, 1. Up, 2, up. Pwede na lahat yan, bossing. Baka gusto nyo itira. Palinis po, box pa. Ready, 1. Up, HR, ubos kayo, boss. 2, up. Hagdan, tingin, hagdan. Ready, 1. Up, 2, up, 3, up. Palag po, palag. Pasok L. Palinis lang ha. Pasok L. Ubos yan. Pasok L. Pasok L, bossing. Sige, pasok L. Sa box, oh. Sa gitna, meron, oh. Sa box. Pasok L, boss. Pansinin yung si Aeroboy. Pasok L lang ha. Pasok L. Dali, pumasok sila ng mid. Pasok L kayo. Okay na? Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba. Lower mid. 3, 2, 1. Tara, akyat. Ready, 1. Up. Akyat, flashing. 2, up. 3, up. Akyat. Uy, akyat nyo. Akyat. Pasok mid ha. Hagdan. Ready. Sige, wala. Pasok mid ha. May nakapihil sa hagdan, boss. Patira. Pasok mid. Pasok mid pa, boss. Dali, nakatapak sila. 3, 2, ang bitaw MH. Tara, par. 8, 7, 6, 5. Akit ta. 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, boss. 2, up. 3, up. Box! Hey! Hagdan pa rin sila. Puro sorte. Upo ka na ng mga sorte to. O, talinis. Pasok R, boss. Pasok R. Pukin na nyo. Yari na kayo. Pasok R. Yun lang. Ang tagal natin mag-recover. 7. Bitaw MH. 6, 5. Tara baba. Lower L. 2, 1. Itable na yan, boy. L. Lower lang, ha. Lower lang lang, ha. 3, 2, 1. Tara, pamid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na, boy. Putang ina, piraso na lang matitira. Oh, hagdan. Macro. Bitaw MH, ha. Dikit sa party. 3, 2, 1. Tara pa, laser. Dali. Laser. Ito. Ready, 1. Up, par. 2, up. 3, up. Paubos. Hello? Palinis? Laser pa, boss. HR pa, boss. Boss, par na. Akit na R. Pasok R patay. Akit R. Arpo! Puta, ayaw nyo umakyat. Patay talaga kayo sa Phoenix. Tingin hagdan, ha. Phoenix, hagdan, patingin. Ayaw magsiakit, eh. Patay talaga kayo dyan. Pasok R. Pasok R, boss. Okay na, bitaw MH. Iwan yung mababagal. 3, 2, 1. Tara baba, boss.
Baba. Ayun o, lower. Lower lang muna. Linis muna la baba. Linis muna baba. 3, 2, 1. Tracket. Ready. 1. Up. 2. Up. Akyat! Ay, nakaka-chiban. Lala oh. Sige, pasok mid. Pasok mid, boss. Pasok mid. Talo pa na. Pasok mid. Pasok. Hagdan. Tingin kayo hagdan, boss. Rotate naman kayo. Tang-inat. Mauntag na kayo sa portal oh. Mauntag na kayo sa portal, ayaw nyo pa mag-rotate. Agdan, Nimrod. Nabulag na yan, boy. Tumira ng multo. Pasok mid, boss. O, bitaw MH. 3, 2, 1, trababa. Par. 4, 3, 2, 1. Akyat. Up. 2. Akyat. 3. Akyat! Ubus-bus oh! Nakaset yung kaliwa oh! Nasetan ko! Ready 1. Up! Pasok ka ra! 2. Up! 3. Up! Hagdan, boss! Hagdan! Patingin hagdan ha! Box pa! Iba boss! Pasok ka! Ubus oh! Ready 1. Up! Pasok ka ra! Ubus oh! 2. Up! 3. Up! Pasok ka boss! Pasok ka! Harap na tayo wala. Pasok ka! Dali. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba. L, 8. Oo, sige lang. 7, 6, 5. Macro. 4, 3, 2, 1. Tracket. L, 1. Up. 2. Up. Tingin agad ah. Dalian nyo. Tingin agdan. Ready 1. 1. Utang. Pasok L pa tayo, boss. Okay, ngayon may hinaloob. Gago, baba! Nag-clash sila ng Phoenix, boy! Babay nyo! Palaser! Mid pa tayo, boy. Pasok mid pa tayo, boy. Diretso kayo mid entrance, boy, ah. Paglinis nyo dyan, ha. Pasok mid entrance. Mid entrance po tayo, mid entrance. Nalinis nyo? Pasok mid. Putong, sarap na, no? At pa nakadali na, no? Pasok mid, boy. Mid. Dali. Papasok sila ng R. Bitaw MH. 8, 7, 6, 5, 4. Puta, teka, boy. Yung haba. Gago, rally. 3, 2, 1. Tracket. Ready 1. Up. 2. Up. Ay na kasi. Yung ibang tagal mag-MH. Hagdan. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Ubus tayo, tapakar ha, palag na lang, tapakar. Ang bagal kasi nung iba mag-MH, full buffs malala. Tapakar, epes daw, 1. Tapakar, 3, 2, 1, trapasok. Bitaw MH ha, 8, 7, 6, 5, bitaw MH, 4, palat na, 3, 2, box ha, 1, up, 2, up, palinis po, 3, up, linis po, box. Sa pa, ready 1. Up, pasok arpa tayo, boss. Hagdan, ready 1. Up, 2, up, 3, up. Pasok arpa tayo. Pasok ar. Okay, nakatapa ka, ready ha, papasok ata ha. Oh, 8, 7, bitaw image, 6, 5, 4, 3, box, 2, 1, up, 2, up, 3, up, paslinis po ng box bossing, patulong, sa po, ready 1, up sa gitna boss, 2, up, 3, up, hagdan, patingin, wala, sige, pasok ar, isa pa boss, anlian nyo kami boss, hagdan, R2 side, box pwesto, ready 1, up, ready lang. Ready ka, press boy. Dali, bitaw MH. Tutulak tayo, R2. 3, 2, atrago. Tulak R2. Dali, papasok sila eh. Tulak ka, sagad nyo box ha. Sagad nyo box boy. Box. Pasok agad box boy. Hawakan nyo yung box. Pasok box, dali. Ay, gago. Pasok box, meron sa hagdan. Ready ha, ready. R3 side kayo, R3 side boy. Ready 1, up. 2, up. 3, up. Gago. Tingin na, hagdan pa, Phoenix, ready 1, up, 2, up, 3, up, palag pa boy, ubos pa to, box lang, hawakan nyo yung box, sa pa, ready 1, up, 2, up, palag pa boy, ubos oh, gago na higpit siya niyan, okay, Nimrod pa boy,
Hagdan. Ayaw, gago. Ayaw umakyat. Oh, SP tayo, boy. SP. R. Tapak R. 3, 2, 1, trapasok. May mga hindi nag-SP dyan, matik yan. Patay kayo, boss. Gumagapa kayo. Buti na lang, talawang guess yun. Pasakar. 3, 2, 1, trabitaw image. 3, 2, 1, trababa. Baba. Nakita si Jesus, ayaw patayin. Ayan na, baba, uy! Sundutan niyo muna yung ulo. Baba yan, sundutan niyo lang. Uy, huwag kayo pumesto na hagdan. 3, 2, 1, tara, tulak na, boy. Tulak na. Gago, pinestoan yung baba na hagdan. Puking ina nyo. Oh, L1 side. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Gago, wala akong mabitaw. Puking ina mo. Sige, palag pa, boss. Oh, akit mid. Pasok mid patay, boss. Pasok mid patay, ha. Pasok mid patay. Pasok mid patay. Pasok mid patay, ha. Bilangan nyo sarili nyo, bossing. Portal side kayo, boss. Yung mga, nakakyat. Palag na, pwede na. Bilangan nyo sarili nyo, boss. Tingin pasagdan. Palagyan nyo, uy, galaw na. Putan, dami tulog sa bilog. Boss, galaw. Hagdan pa. Nakapiyo yun, oh. Nakapiyo. Yung OT. Kilot. Pasok mid. Pasok mid pa, boy. Pasok. Adlian niya, boy, ha. Palagyan nyo lang, ha. Ubusin nyo, boy. Carousel na naman to. Ayan na, pumasok ka. Bilangan nyo sarili nyo, bossing. Portal side lang kayo para hindi kayo masyado maanuhan. Ayan na, pwede na. Banat na, boss. Banatan nyo, bossing. Banat. Galaw nyo. Left and right, boss. Left and right, galaw kayo sa portal side, pero left and right. Gago, chani talaga kayo dyan. Nako, yawa. Ayaw nyo? Linis, uy. Palinis. Pasok mid, boy. Tinatayo nyo dyan. Tangina, boy. Iba, nakatayo na lang. Lalabas na yan. Pasok mid. Walang shaman yan, oh. Puta, ubusin nyo, boy. Walang shaman yan, hindi sabay-sabay yan. Palinis pa. Bitaw nga, MH, boss. Ang daming gumagapang, eh. Palinis. Uy, sa bilog. Palinis. Hello. Ayun nyo na ba? Double na yun nasa bilog. Hello. Tulong. Sabi ni ano. Pasok lang, mid. Ubos to, boy. Pasok. Dali, lilipat na yan. Dali. Pasok. Bitaw MH, ha. Puta, isa pa kayo, boss. O, 3, 2, atrapa L1. Lower. 8, 7, 6, 5, 4. Trakyat. 3, 2. Chaos, 1. Up. Chaos, boy, pwede na. 2. Up. Uy, Chaos. Ay, gago. Wala pamansin ng Chaos. Sa box. Dumiretso ng R2. Uy, Chaos. Ay, gago yan, oh. Mag-shota ba kayo dyan? Ay, nyo umalis dyan, ah. Palinis lang. Pasok R. Pasok L, boss. Pasok L. Ubus to. Palinis, boss. Uy. Paiyo na ito nasa box. Wow, naman talaga siya, ano. Bilangan niya, boss. Pumasok, ha. Bilangan niya. Hindi sabay-sabay yan. Pabitaw ng MH. Bitawan mo. Ayaw mo. Sakalin mo. Oh, go. Linis. Oh, 3, 2, baba. R. Lower R. Akit mid. Phoenix, ready, 1. Up. 2. Up. Linis lang. Dali, habol dito yan. Akit kayo, boss. Ayaw nyo umakyat. Tapos na yung clashing. Ngayon lang kayo nakarating. Ina. Oh, 3, 2, tara. Papa-laser, boy. Pet muna, ha. Pet lang. Kaliwat kanan. Ready, 1. Up. 2. Up. Tumulak na, oh. Palagan nyo. Puta, backlane. Ay, gago ka. Isa lang akin doon, ha. Laser pa, boss. Laser. Ayun, oh. Sub-super, oh. Sub-suban. Linis lang. Laser. Laser kayo, boss. Ang kalat nyo. Oh, yun na. Oh, 3, 2, 1. Tara pa. L. Pasok L patay, boss. L. May nagchachacha, gago. Pasok L, ha. Papasok kay Char yan, boy. Pasok L. Gago, hindi pumasok. Pasok L lang, wait lang. Mag-medic pa kasi. Akitin nila yung HR ata sa R. Pabitaw nga image, boy.
Bitaw image, kakainin nila HR. 3, 2, 1, tara baba tayo boy. Dali, baba. Putang ina, pamindot yun oh. Oh, laser. Laser boy, laser. Laser, dali, low flat. Papatay nila OT. Ay, hindi. Ito, lower L2. Ready, 1, up, 2, up, 3, up. Sige, linis. Tingin laser ha. Tingin laser lang ha. Palinis pa boy, may kalaban pa. Ayun na, galing R2. 1 up, 2 up, 3 up. Palag pa boy, palag pa. Kaya pa? Oh, reset tayo. Laban na lang palaga. Laban na lang yan. Pa-L, tapak L patay boy. Tapak L patay. Yung mga kaligtas, alam nyo na, punta L. Yung mga kaligtas, pa-L. 3, 2, 1, pasok L. Pasok L, palinis dyan ha. Nimrod lang yan. Pasok L. Gago, may ibang nagtatak boy. Layasin yun. Pasok L. Oh, bitaw nga MH boy. Dali, pa-mid tayo. 3, 2, 1, tara baba. Pa-mid. Itabol lang yung Phoenix ha. Akit na. Kainin nyo na Phoenix boy, itabol na yan. 1 up, kag. Hindi, tornado yung nasa unahan. Pasok mid. Ang dami namatay. Kaya. Hindi namatay eh. Pasok. Isang pilti yan. Okay na? O, bitaw image. 3, 2, 1, tara baba. Op, kalma. Macro, lower mid. Wait lang ha. Pa-rotate camera. 3, 2, 1, tara pa L. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up, itabol na. Kago nag-SP, iba. Iniwan yung pamilya. O, tara pa L2. 3, 2, 1, tara pa L2. Asan tong chaos na to? Ina, nag-iikot. L2, remage. Remage, dikit. Huwag kayo masyado malikot kasi. O, 3, 2, 1, tara baba tayo, pa-laser. 8, 7, pa-mid. 4, 3, ayun na, 1, up, 2, up, 3, up, okay, inap. Nasa harapan na naman. Tulak niyo pa-mid ha. Pa-mid, lower mid. O, balik laser nga, kaya ba? Sige, laban niya na lang. May maglo-lower mid ha, Phoenix. Laban na. Tapak mid patay boy. Tapak mid patay boy. Reset na sa mga gusto mag-reset ha. Tapak mid, dali. Masok kayo mid. 2 seconds na lang ha. 2, 1, tara pasok. Bitaw image ha. 8, 7, 6, 5, 4, galaw. 3, galaw. 2, 1, up. Itabol na ha. 2, up. 3, up. Palinis. Paikot, palinis. Sa bilog meron na. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Palinis. Uy, palinis. Sa left side meron na. Pasok mid patay. Pasok. Sino pa nasa top na iba? Si Zero, tsaka si Risky. Pasok mid, dali boy. O, bitaw image. 3, 2, 1, tara pa L. Pa L, 8, 7, 6, 5, 4, akyat. 3, 2, 1, up, 2, up, 3, up. Akyat kasi boss! Anak yawa o. L2 side, tingin. Ready, 1, up, 2, up. Box kasi yung ang dami sa labas. Hindi nawakan yung box. Tapak L patay boss. Tapak L. Labol kayo, dali. Tapak L, dali. Kapal pa onte. O, 3, 2, 1, pasok. Bitaw image kayo, ha. Bitaw image, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, galaw. 1, up, 2, up, 3, up. Linis box, boss. Kaliwat kanan, o, baba taas. Sa pa, ready, 1, up, 2, up. Pasok L, patay, boss. Box. Sa box, boy. Hindi sabay-sabay yung chaos. Sa box po, mga sordi. Awa lang. 1, up. Pwede na chaos. 2, up. Pasok L. Nag-only talaga yung mga kulit, oh. Tangina boy, walang epes yan. Gago. Only walang kwenta. Pasok L. Only walang kwenta yan. Patingin lang na hagdan, ha. Baka biglang pumitas yung Phoenix. Pasok L. Gago, only walang kwenta yan, boy. Uy, ubos kayo.
Bitaw MH nga, boy. Nakawan niya MH. Nakawan niya MH, boss. Pasok kayo, uy! Pasok kayo! Lower box! Lower box! Puta, ubos kayo, boss! Bilangan nyo! Yawa! Pasok L! Ano, hindi kaya? Yawa, o, tapak L! Wala mo na papasok, tapak L! Na kasi, ang dami sa labas eh. Tapak L, tapak L, tapak L! Tapak L, boss! Dali! Dali! Hindi pa talaga nag-ESP, iba oh. Nag-revive talaga, gago. O, 3, 2, 1, trapasok. Dito MH ha. 8, 7, 6, 5, 4. Galaw na. 3, 2, 1. Up. Hitable na. 2. Up. 3. Up. Palinis po. Putak lang ka loob. Hagdan. Ready 1. Up. 2. Up. Naset na yan ha. Naset yan. Palagpa buhay. Palagpa buhay. Ready 1. Up. 2. Up. Palinis po. Box. Hello. Wala ba talaga maglilinis ng box? Palinis nga. Toya. Pasok L. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Pasok L. Uy. Ayaw gag. Inang nakatapak lahat. Bitaw kayo MH. Bossing. Bilangan yung sarili nyo ha. Bitaw MH. Okay, palinis ng box. Kaya kayo gumalaw. Pag nalinis yung box, madali tayo makarecover. Oh, linis pa, may pula pa, boss. Mga siyama kasi ayaw gumamit ng iyo. Pasok L. Dali. Magmimid na to. Pasok L, dali. Lilipat na to. May pula pa, ha. Uy, may pula pa. 3 to antra baba. MH. 3 to antra R. Par. Lower R. Lower lang ha. 8. Akyat. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Up. Pwede na. 2. Up. Malinis. Box, boss. Box. Pinilangan ko yung makapal yung boss ha. Eh, mga may hitable na iba dyan na nauna. Ready 1. Up. 2. Up. Malinis po. May pula po. 3. Up. Pasok L. Pasok R. Pasok R, boss. Pasok R. Okay na? O, bitaw MH. 3, 2, 1. Trababa tayo pa mid. MH, boss. 3, 2, trababa. Lower mid mo na, boy. Lower mid. Akitin natin, Phoenix. Wag. Go. Lower L, ha. Diretso na lower L. Lower L, boy. Lower L. Tingin lang, boy. Tingin lang. 3, 2, atro, laser. Laser, boy. Laser, umabol. O, L2. 1, up. 2, up. Tulak pa L2, boss. Tulak pa L2 para makapesto. Putang ina, sa gitna pumes. Wala. O, tapak L. Sa bilog kayo pumesto. Tulak pa L2. Tapak L. Abang nga natin pagbaba ng chaos eh. Tapak L, boss. 3, 2, atrapasok. Oh, bitaw MH, bossing ha. Pasok L. Putang inang party ko, napakatumal. 10 taon magsipasok. Yun sin, namatay pa. Kung saan man naroon yun, puking inang. Ito MH, straight on baba. Pa, mid, wala. R, akita, 3 to racket, ready 1, up, 2, up, na vacuum ko, akyat! Ay, naku, yawa talaga. Linis lang, boss. Pasok R patay. Tap, pasok R. Pabitaw nga ng MH. O, ayun o. Baba. Puta, Nimrod lang yan, tsaka Phoenix, boy. Linis lang. May hahabol. O, lower mid. 3 to atrago. Lower mid, boy. Kakapasok lang nila ng L. Kain na natin HR. Laser. Ready 1. Up. 2. Up. Laser agad. Bababa sila. Pesto laser, boss. Ready. Kaliwat ka na. Wala susubsob. Ready 1. Up. 2. Up. Pupos na yan. Uy, harap. Puta.
Tumagos pa kayo na pa-L to nun? O, pasok L1. Pasok L1 patay, boss. Pasok L1 patay. Pasok L1 patay. Dali ka, kainin pa natin HR. Pasok L1. Nimrod mo na. Ready 1. Up. 2. Up. Kain. Papasok ka HR ha. Ready ha. Pasok L1. Pasok L1. Pasok L1. Pasok L1. Pasok L1. Pasok ka. Putang ina. Scouter lang to. Ayun o. 8. 7. 6. 5. 4. Galaw. 3. 2. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Uy, banat boss. Okay, ino mo. Sinabunutan ako sa 10 tao. Okay, palag pa boss. Box! Ay, yawa talaga yung box. Iniiwan ng mga shaman. Walang taga-iw. O, reset tayo boss. Wala tayong taga-iw eh. Tapak L. Tapak L. Tapak L boss ha. Tapak L. Tapak L. Tapak L boss. 3, 2, 1, trapasok. Pabitaw image. 8, 7, 6, 5, 4, 3, galaw. 2, 1, up, 2, up, 3, up. Paulinis kasi ng box. Ang dami talaga sa labas. Sige, hindi tayo mananalo ng clash niyan. Sige, tapak L ulit. Ayaw niya linisin yung box ha. Labas kayo ng labas. Sige, tapak L. L, tapak. Tapak L. 3, 2, 1, trapasok. O, bitaw kayo image. Bilangan nyo sarili nyo. Bilangan nyo sarili nyo. Kailangan mo pindutin kung di naman nilalangos. Dinis lang ha. Bilangan nyo sarili nyo, boss. Hindi ako magbibilang mag-isa dyan. Bilangan nyo. Hindi nakikinig eh. Kanyang bilang tayo. O, tapak L ulit. Tapak R. Ito, HR. R. 3, 2, 1, pasok. Pasok R. Bilangan nyo sarili nyo ha. Marunong na kayo magbilang. Pasok R. Bilangan nyo sarili nyo, boss. Ito image. Yeah, diskarte. Kanya-kanya. Hindi kayo nakikinig eh. Palag. Arpa. Tapak lang R pag namatay. Tapak lang R. Kaya pa ba linisin to? O, pasok R. Ubus to. Pasok R, boss. Pasok R. Bilangan nyo sarili nyo ha. Hindi rin sabay-sabay yung chaos. Okay, palagan nyo, boss. R po, R. Pasok nyo. Pasok nyo R, boss. Pasok nyo. Box po. Pahawak ng box. Sa mga pwede. Box po. Sa gitna po, may feeling zombie. Sa gitna po. Pasok R, boss. Phoenix pa, boss. Ano ba? Pasok R. Pasok R, bossing. Bilangan nyo yan. Bitaw image. May shaman ba tayo? Wala na ako nakikitang image. Bilangan nyo. Pwede na yung iba, bossing. Pwede na yung iba, bossing. Pasok R, boy. Pasok R. Pasok R pa. Ubus na. Linis lang, boss. Pasok R pa, boy. Pasok R ha. Hindi sabay-sabay yan. Sige. Bilangan nyo. Bitaw image. O, bilangan nyo ha. Galawan nyo. Sige. O, 1. Pwede na iba, boss. Pwede na iba. Hindi sabay-sabay na. Tutukan nyo iba. Piling zombie sa gitna yung iba, boss. Phoenix, agdan. Palag pa, boss. Palag pa po. Putang ina mo. Puro mission Yuriki. Box. Hello. Pasok R. Ayaw nyo pumasok? Okay, ina nyo. Ayaw nyo na. Pasok R. Pasok R pa, boss. Pasok R. Ito. Pasok R pa, boss. Pasok R. May boy po. Pasok R pa, boss. Palinis po. Palinis pa. May kalaban pa, boss. Ayaw nyo na ba? O, tapak R. Sabay-sabay. Tapak R. Tapak R ha. Pag namatay ha, tapak R. Okay, laban na lang sa mga boy po dyan. Tapak R tayo.
Tapakar. Sige, pakapal pa, boy. Tapakar pa, boy. Wala na? Nasa loob pa iba? 3, 2, atrapasok. O, bitaw MH. 8, 7, 6, 5, 4. Bitaw MH ha. 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up. Walang pa, boss. Busto. Palinis lang box, oh. Palinis lang ng box. Ready, 1. Up, 2, up, 3, up. Pasok lang ha, pasok car, boss. Pasok car. Oh, R to side. Alway, boss. Alway, bitaw MH. 3. Alway lang ha, alway lang. O, tara balik. Box. Labas ng box. O, pabitaw MH, boss. O, meron? Meron ba? 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Baba. O, lower L. O, pa L2. Go na. L2 ha. L2. Tulak, boss. Ay, yawa talaga. L2, boss. Ay, yung palang yung iba. O, reset tayo. Tapak L. O, awan. Tagal natin tumayo doon. Wala pa rin MH yung iba. Tapak L. 3, 2, 1, tara baba. Pasok. Dito MH ha. 8, 7, 6, 5, 4. Repeat po. 3, 2, 1. Up, 2, up, 3. Yeah, linis box, boss. Yung mga siya, amang kasi iyo. Yes na po iyo. Ayaw na mag-CEO. Wasak-wasak talaga tayo dyan. Okay, pasok L. Nagdan. Galing hagdan. Wala nag-react. Okay, palinis. Chaos ha, box ha. Box po ulit. May pula po. Pakipansin. O, pwede na yung chaos. HR chaos. Pwede na ba yan? Ready, 1, up. 2, up. Sa bilog, boy. May itabol sa bilog. Walang MH ang puta. Hindi ka makagalaw eh. Bawa sa'yo. Ayaw nyo na. O, tapak L. Sabay. Tapak L. Ang kalat kasi, gago. Yung iba talaga literal na hindi na nag-i-ew. Tapos hindi na nagbabox. Kahit sabihin yung box. 3, 2, 1, pasok. Dito MH. Bilangan nyo sarili nyo. Total, di kayo nakikinig eh. Kanya tayong bilang. Bilangan nyo yan ha. Hindi ako nagbilang. Palag na ha. Box, boss. Ayun o, hagdan. Tingin, react, hagdan. O, Nimrod. Dami nyo na Nimrod. Palag na, linis. Box. Pasok L. 7, 6, 5, 4. Bitaw MH ha. 3, 2, 1. Pwede na. Meron sa bilog up. Meron sa bilog, boy. Yun na nga. Nakapi yun. Nasa gitna, boss. Palinis. 8, 7, Phoenix to ha. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Phoenix, boss. Pwede na. 2, up. 3, up. Pasok ila. Busto. Pesto lang. Inang yan. O, reset tayo. Tapak mid. Reset pag namatay ha. Sige, laban nyo na lang yan. Tapak mid pag namatay. May mga na-DC. Pasuyo yung mga na-DC ka party, boy. Ang dami na-DC. Shaman tsaka Eater, oh. Pasali muna yung mga na-DC. Tapos tapak mid. Wala na ba? AFK na ba yan? Yung mga yan? O, tapak L. 3, 2, 1. Trapasok. Bitaw MH. 8, 7, 6, 5, 4, 3, galawa, 2, 1, up, 2, up, 3, up, palinis na boss. Palinis na lang yan ha. 8, 7, 6, 5, HR to. 2, 1, up, 2, up, HR, 3, up, palag pa boy. 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Chaos. Up. 2. Up. Chaos ha. Chaos. Gago sa Phoenix tumutok yung iba. Okay, palag na lang. Tapak L pagpatay. Palag pa. Sige, tapak L boy. Tapak L. Sabay-sabay tayo. Tapak L boy. Tapak L. Sabay-sabay ha. Sige, tapak L boy. Tapak L pa boy. Kapal pa. Dali. Tapak. Tapak boss. 3, 2, 1. Trapasok. Bitaw image ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, galaw. 2, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palinis pa boss. Box po. Sa po. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palinis pa boss. Box. Sa po. Ready 1. Up. 2. Up. Palag pa boss. 3. Pasok L boss. Ubus to. Ready 1. Up. 2. Ubus pa. Ubus to boss. Galaw lang. Sige, bilangan niyo sarili niyo. Inubos namin yan, oh. Palag pa boss. Palag pa. Ready 1. Up. Pwede na ha. 2. Up. Palag boss. Hello? PT, sino-sino yung kikik ko na ba eh? May mga AFK na palabas eh. Fucking ina. Oh, reset tayo. May mga AFK na sa labas, gago. Ayaw, tumalakas na eh. Sayang slot, ang daming sumasali boy. Tapos mag-AFK lang kayo bigla. Oh, ayos muna PT. Labas muna wala mo na mag-aanli Baka pasok kayo ng pasok. Binapsang ko sa harapan, patay tayo lahat. Okay na ba? Nasali na ba? Nasali na ba? Hello? Okay nang mga PP, wala pang type. Tapak L. 3, 2, 1, trapasok. Dito ay image Tangin na yung sin AFK na ayaw sayang slot Gaya MMR lang Dito ay image. 3, 2, 1, trababa boy. Baba pa laser, magka-clash yun sa laser. Kalma. 3. Kalma. Putang ina. Sige, bahala kayo. Tara, 3 to. Tara, tulak tayo laser. Ready 1. Up. 2. Up. Tulak! Ano na? Ito, okay yun. Okay, ina mo. Nag-aabangan dun, wala talaga tumulak dun, Nandun pa rin sila, Okay, palag nyo. Par 1. R1. Pasok arong patay, boy. Lower mid. Meron Phoenix. Tangina, kanya-kanyang atras, Ang wala pa akong box. Ako na mamarap eh. Kawawa. L1 yung pinupunta nyo. R. Pasok R. Pasok R. Hindi yan papasok. Ito image. 3, 2, 1, R2. Nasa sandwich tayo dyan. May manggagaling ng mid. Baba. Pa-laser, dali. Pa-L1 na yun. L1 yun. Nag-flash siya L1. Nag-mid. Nag-mid boy. Mid. Ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Dali. Tingin hagdan. Grabe yun, gumagapang. Nakapiyo ba yung mga yun? Tapos na kami mag-flash boss. Ngayon lang kayo nakaakyat. Lepes daw. Yun lang. May 3 siya man. Bito image. May 3 siya man dyan. Bito image. Party ko. Ayun yun 3 to 1 laser. Laser. Ito L2. Clashing L2. Wala, putang ina. L1. Ay, putang ina mo. R1 na tayo. Ready, papasok Phoenix. 8, 7, 6, 5, 4. Nag-SP, tara. Image kayo. Dikit tayo image.
3, 2, 1, tara ba? Wag, ito, HR, balik. Balik ka, balik, hindi ko na orasan yan. Pwede na iba, boy, pwede na iba. Pasok L. Putang ina mo. Ayun o, galing L2. Imrod. Oh, balik L1, pasok L1 patay, boss. Pasok L1. Okay na? Oh, bitaw image, galing L2 ah. Oh, macro. Pa-laser, 3, 2, 1, trago laser. Hindi, may ipit yung Phoenix. Ayun na. Andito yan, boy. Lower L2 ah. Pesto, kanan muna. Ready, buka. Tulak L2. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Tulak L2, boss. Ano ka? Okay, tagal magtulak. Tangina nyo, nagtuturoan kayo. Sige. Low L2. Linis, likod sa bilog. Meron ha. Oh, ubos tayo. Tapak L. Okay, inang kalat, gaga. Salin nyo muna yung na-DC nyo kaparte boy. Tapos tapak L. Tapak L. Okay na? Oh, 3, 2, 1, trapasok. Ang tagal naman masali nun. 8, 7, bitaw image, 6, 5, 4, bitaw image, 3, 2, 1. Up, pwede na. L2 sila. Okay na, 3, 2, 1, tara tulak L2. L2. Wala, bumaba. Nagpa-L. Tara, laser. Pa-laser boy, pa-laser. Laser lang. Laser. Lower R. Tara, lower R. Ito, lower mid ha. Bababa. Uy, lower mid. 1 up. 2 up. 3 up. Akit agad. Phoenix. 8, 7, 6, 5, 4. Portal side ha. 3, 2, 1. Up. Pwede na Phoenix boy. 2. Up. Pasok kayo mid. Pasok mid patay, boss. Pasok mid patay. Chaos papasok. 8. 7. Portal side. HR muna. Linis. Chaos. Ready. 3, 2, 1. Up. Pwede na. Chaos. 2. Up. 3. Up. Chaos. Tapak mid patay ha. Tapak mid. Ay puta, nag-unli. Sige, palag nyo. Tapak mid patay. Kaya ba linisin? Kaya ba? O, pasok mid. Wala nang sasalita. Sige, palag. Bilangan nyo sarili nyo. Pasok mid. Anlihan yan, boy. Pasok lang. Pasok mid. Palinis. Sa bilog meron ha. Piling zombie. Pasok po. Ano mo, boss. Pasok mid. Okay na? Pasok mid, boss. Wala na? 7 minutes na lang Oh, bito image. 3, 2, 1, targo. Baba tayo. L1. Bili ka sa ID pag reset natin. Tara, akyat. Ready, 1. Up, akyat ha. 2. Up, putang ina mo. 3. Up, akyat. Dami sa hagdan. Ang lala Atintero. Pasok L boy. Pasok L. Hagdan, ready 1. Up. 2. Up, Phoenix ha. 3. Up, pasok L. Sige, 5 minutes tayo, Ket. Bili ka isang CD, 40. Kung okay. Pasok L boy, boss. Bilang. Pasok L. Bilang kayo ha. Sige, last clash boy. Last 2 clash. Pang ina mo, naglalag. Pasok L. Boss ba? Linis boy, box. May pula pa Boss. Palinis pa, boss. Pasok L. Pasok L pa, boss. Pasok L. Pares, boss. Yun, nareso rin. Pasok L, bitaw image. Pa-BA naman, base. Ano naman? 3, 2, 1, rocket tayo. Rocket na, boss. 5 minutes na lang. 6. Tara, macro. Baba. Low flat. Oh, yan o. HR muna.
HR muna. O, balik ka R2. Balik ka R2. Phoenix. Laser. Ang gigigil. Low plat agad yung iba eh. O, balik. HR. Galing low plat. Okay, palag. Chaos ha. Galing R2. Chaos. Galing R2. Uy, palag. Puta. Patay ako ba? Gago, ang dami nakahawak sa akin. Bitawan po. Inaabangan lang po siya. Chaos, gago. Reset. Wala, pipindot yan. Tapak R. Kawawa. Pasok R. Sige, tatakbo yan. Pasok R. Okay na, bitaw MH. Pumindot ba? 3, 2, 1, tra R3. Sige, R3. Ayun, nag-clash sila. Sige, pindot tayo. Nag-clash sila eh. Sige, akit. Nagkalaban ba Nimrod muna? Tulak niya Nimrod. Pindot mo na. Ano? Pag ano? O, computer agad ah. Computer agad, boss. O, wala dyan lalagpas sa arko ah. Sa paliko ah. Lubog niya dito, boss, para hindi kayo maray-clickan dyan sa ano, tabungad. May maray-clickan dyan ah. Kamura-mura. O, sa marunong, kaliwat kanan sa poste. Yung hindi lalabas, no? Yung marunong, no? Yung hindi lalabas po ah. Yung titira lang dyan sa poste. Huwag kayo dyan sa labas, Altea, Nix. Huwag kayo dyan sa bungad. Ipasok nyo sa computer, boss. Kahit doon sa gilid, oh. Easy. Kawawa talaga. Pag natira kayo, wasak to. Ang sarap nyo sirain dyan, oh. Bungad na bungad, gago. Tangina. Ayaw ipasok, gago. Boss! Alam nyo ba yun? Galing R! One up! Tangina talaga. Wala lalabas! O, kaliwa naman! Yun, tangina. Hindi na bumalik yung iba eh. O, reset. Tigas kasi ng mukha nyo, boss. Tangina nyo, nasa gitna talaga eh. Pasok L. Kawawa ang pota. Wala na to si Eddie, flash na lang to. Ayan nyo naman kasi tumabon eh. Okay na. Bitaw image. 3, 2, 1, try L3. L3 ah, L3. Flash na lang natin to. Okay na nyo. O, 3, 2, 1, tara tulak. First target, buka. Patayin nyo, kaliwat kanan. Ready, 1, up. 2, up. Chaos pa. Chaos, tulak nyo R3. Tulak. Flash na lang to, boss. Ayun nyo. Walang magre-reason yan. Gago, wala naman ko APS eh. Sige, wala daw. Huwag mo na ipindot dyan. Flash na lang tayo. Okay nga na, hindi naman nakipindot mga to eh. O, yung mga buhay, babae, R1. Tapak R1 patay. Image kayo, boss. Yung mga nasa MF. Ito image. Rito kontra R1. Pasok R1 patay, ha? Pasok R1 patay, boss. Pasok R1. Mabibigyan kayo dyan, ha? Kayo sa bilangan nyo yan. Papasok kayo dyan, bilangan nyo yan. Hindi na tayo pipindot, ha? Sayang lang si CD dyan, ha? Pasok R1, ha? Pwede na iba, boy, ha? Pwede na iba, boy. Oh, hindi pinansin yung OT. Yung OT, boy. Baka gusto nyo pansinin. Yawan, talaga ba? Ang dami nakatutok sa akin, boy. Di ako magalaw. Wala, tangin eh. Mga sordi, nasa labas eh. No? Final. Okay, pasok R. Gago. Wala bang reso? Okay, walang nagre-reso. Pasok R. Sige, R. Pasok R. Ayaw nyo ako resto eh. Okay na, bito image. 3, 2, 1, track at R3. Doon magka-clash yan. Hindi bibigyan ng ano yan eh. Chaos yan sa HR eh. Dip ba natin? Sarap sana ni Nimrod eh. 0% eh. Track at. O, dip daw natin. Uy, wag yan. Uy, anong gagawin nyo dyan? Dip daw natin. Macro. Likod MF. Chaos tayo. Ito, L3 galing. 3, 2, 1, tara tulak L3. Ayaw nyo? Ready, 1, up. 2, up.
3 up. L3, gago, namatay pa rin sa Phoenix. O, balikan nyo, MF. Balikan nyo, MF. MF, Phoenix, MF. Phoenix, MF. Ay, salamat. Naka-experience din ng Rezo. Nag-dev daw, gago. Nabaliw. O, reset tayo. Tapak L. Mid, tapak mid. Gago, nabaliw. 3, 2, 1, pasok mid. Bitaw MH ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, pwede na tayo boy. Nice D. Nice D, putang ina, grabe si Tyrell, oh. RBH, lilink na naman yung boy. Isa lang yung axe. Maglilink yan, isa axe. Tawa na mag-top for sale. Ayan na, yari na kay Tyrell. Tawa na mag-top for sale. Kasi ito mag-iiyakan yan pag dinat mo eh. Tinalo